मोहतरम सामीन, आज की दुनिया में डिप्रेशन, जहनी दबाव और बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत बहुत बढ़ रही हैं। रोशनियाँ हैं, सहूलियात हैं और दुनिया के खूबसूरत नक्शे सामने हैं और हर बंदा दौलत से, फराखी से और सहूलतों से मालामाल है। खूबसूरत बंगले, बहुत आलीशान गाड़ियाँ, बल्कि हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर और अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात और अच्छी बिजनेस और ख़ूबसूरत कारोबार और अच्छी बीवी, अच्छी औलाद, इसके होते हुए नींद नहीं आ रही, सुकून का नामो निशान नहीं है और हर वक्त बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत तारी। ये बेचैनी और ये इज़्तिराबी कैफियत कहाँ से आ रहे हैं? तो इस बारे में जो हमारा तजर्बा है इस्लामी डिक्शनरी और इस्लामी कुतुब के मुताले के बाद, एक तो हराम से लुत्फ़ अंदोज़ होना, गुनाह को गुनाह ना समझना, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी और बगावत, और दूसरे नंबर पर कुरान पाक और अहादीस से दूरी, यानी हमारे घरों से सुन्नतों के जनाजे उठ रहे हैं। गमी खुशी में कोई सुन्नत पे, कुरान हदीस के आमाल पे इस्तिकामत और इहतिमाम नहीं करता, बल्कि हमारी शादी और किसी हिंदू और सिख ईसाई की शादी कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखती। हमारे बाकी रसूमात और रिवाजात इस तरह हैं कि यूरोप की नक्काली और गैर मुस्लिमों के रसूमात को गले का हार बना रहे हैं और उनके नक्शों पे और तर्ज़ ज़िंदगी पे हम रश कर रहे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान की ज़िंदगी इम्तियाज़ी होती है, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी वाली और इताअत वाली होती है। जब हमारे अंदर इताअत आएगी और हराम से नफ़रत होगी, गुनाहों का बाइकाट होगा, तो हमारी ज़हनी सुकून और ज़िंदगी में इत्मीनान की कैफियत और पूरी ज़िंदगी में बरकतें, रहमतें और अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनायतें होंगी। एक मेरा अमेरिका में बहुत अरसे से, तकरीबन 8-10 साल से अक़ीदतमंद है, जो मुझे यही बात बताता था कि मेरे पास इतनी दौलत है, इतना सरमाया है, लेकिन ज़हनी सुकून का ये हाल है कि मुझे नींद नहीं आती। नशा और गोलियाँ खाता हूँ और वो भी फेल हो जाती हैं, और मेरा एक ही बेटा है, उससे मुझे डर लगता है कि इस दौलत के पीछे मुझे कत्ल ना करवा दे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो बंदा नमाजी भी है और कुछ न कुछ दीनी आमाल और वज़ाइफ भी करता है, लेकिन साथ में ये है कि अमेरिका जैसे बिगड़े हुए माहौल में रहकर अंग्रेज़ का सारा स्टाइल और तर्ज़ हयात अपना रहा है। यानी उनकी ज़िंदगी में इंसानियत की हमदर्दी, मफलूकुल हाल लोगों की खिदमत, या गरीब परवरी, या इंसानियत का एहतराम, या गरीबों से मोहब्बत, या रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी, ये चीज़ें नहीं हैं। हमें तो अल्लाह और उसके रसूल ने ये सिखाया है कि उस शख्स की नमाज कबूल नहीं है जो अपने रिश्तेदारों को नाराज़ करता है, जो मुसलमान भाइयों के साथ दिल में रंजश और कदूरत या हसद, कीना, बुग़्ज़ रखता है। लेकिन इन लोगों को तकब्बुर और गुरूर और घमंड इतना होता है कि दौलतमंद पर कोई सलाम करो तो पहले देखता है कि ये बंदा मुझसे जूनियर है या सीनियर, सलाम का जवाब ही नहीं देता। तो मैंने जब उसका ये तर्ज़ ज़िंदगी देखा और उसकी पर्सनल लाइफ तफसीलात से देखी, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, आप पीछे से आबाई गाँव ज़रा बताओ कहाँ से हो। तो उसने कहा मैं गुजरात का हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, अल्लाह पाक ने आपको बहुत पैसा दिया हुआ है और 60 साल के करीब आपकी उम्र है, आप अपने आबाई गाँव जाएँ, आपकी जितनी खालाएँ हैं, जितने मामे और चाचे हैं, आपके जितने भी कज़न और रिश्तेदार हैं, आपके जितने आबा अजदाद में गरीब लोग हैं, उनके साथ गुल मिल के आप वक्त गुजारें और साथ में जो बंदा आपके पास ज़रूरत लेके आए उनकी ज़रूरियात पूरी करें। तो कहा ठीक है। जब मैंने यकीन कर लिया कि मेरी ये हर बात मानता है और बड़े यकीन और वसूख से मानता है, तो ये बात इस पर मैंने मुसल्लत कर दी और इसको समझा दी। इसने इस पर अमल किया, अपने गाँव आया, अपने देश में आया, यहाँ पर अपनी कंट्री में, अपने महल्ले और गाँव में उसने दौलत बांटना शुरू कर दिया। किसी ने कहा मेरा कारोबार नहीं है, किसी ने कहा हमारे पास पानी का कुआं नहीं है, किसी ने कहा हमारी ज़मीनें बंजर हैं, गैराबाद है, उनके लिए कोई ट्रैक्टर या कोई सोलर प्लांट सिस्टम चाहिए। किसी की बिजली नहीं थी, किसी का मकान नहीं था, किसी का रोज़गार नहीं था, किसी की जॉब नहीं थी, किसी का रिश्ता इस वजह से मुअत्तल था कि सरमाया नहीं था। बहुत सारे लोगों की शादियाँ करा दी, कुछ लोगों के लिए कुएं खुदवा दिए, कुछ लोगों को बिजनेस के लिए पैसा दिया, किसी के पास बच्चों की फ़ीस नहीं थी तो नकदी कैश देता रहा, किसी के घर में राशन नहीं था, आटा, घी, चीनी और दाल और चावल देता रहा।
نقدی پیسے بانٹتا رہا، حتیٰ کہ کروڑوں میں اس نے پیسے بانٹے۔ ایک تو لوگوں کے شغل میں وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ سارا دن اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ گل مل کے اس کو جو محبت ملی، جو ایک نئی لائف اور زندگی ملی، اس کو ذہنی سکون سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا۔ دوسرے نمبر پر ایک ایسی مفت والی عبادت اس کی ہو گئی کہ جس سے ساری خامیاں، ساری برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو گئی۔ وہ کون سا اجر تھا، کون سا نیکی کا کام تھا؟ صدقہ اور خیرات، اللہ تعالیٰ کی مفلوق الحال مخلوق کی خدمت، غریبوں کی خبرگیری اور دستگیری۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون سے اتنا مالا مال کر دیا کہ اب بھی وہ مجھے کال کرتا ہے کہ الحمدللہ مجھے بس سرانے کی، تکیے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میں سو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی دن کو 2 گھنٹے سوتا ہوں۔ وہاں پہ گدوں پہ اور غالیچوں پہ اے سی میں مجھے نیند نہیں آتی تھی، یہاں پر مچھروں میں بغیر پنکھے کے، بغیر اے سی کے، بغیر کار کے، بغیر کسی سہولیات کے مجھے زمین پہ، قالین پہ نیند آ جاتی ہے۔ یہ کیا تھا کہ اس نے ایک تو غریب پروری کی، صدقے کیے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی جو معذور اور مفلوق الحال مخلوق تھی ان کی خدمت کی۔ اور اس کو احساس ہو گیا کہ کتنے لوگ سہولیات سے محروم ہیں، دنیا کے اسباب سے محروم ہیں، اور کتنے لوگ گئے گزرے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا سرمایہ دے دیا ہے، تو اس کو شکر کرنے کا موقع مل گیا، تو اطمینان سے اور سکون سے اس کی زندگی مالا مال ہو گئی۔ تو سب سے پہلے سکون کے لیے آپ نے گناہوں سے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے صدقہ اور مخلوق خدا کی غریب پروری اور خدمت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہیں، اور اگر بحال ہیں تو وہ تعلقات مضبوط کرنے ہیں، اور قطع رحمی بالکل زندگی میں نہ لائیں۔ کسی قیمت پہ کسی رشتہ دار کو آپ ناراض نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ سنت پہ چل رہے ہیں، غیرت کی، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کینہ، بغض، حسد آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جلسی ہو رہی ہے، اور ان کو تمہاری ذات سے خواہ میں نفرت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہو، حرام سے بچنے والے ہو، اور وہ بے حیائی کے شکار ہیں، انسانیت کے نام سے بھی بیزار اور محروم ہیں، تو پھر اس میں تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ان کو اگنور نہ کریں اور کسی انسان کی توہین اور انسلٹ نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر نماز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آپ ایک وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تیسرے نمبر پر صبح و شام 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلا کلمہ طیب 100 دفعہ، دوسرے نمبر پر استغفار 100 دفعہ، تیسرے نمبر پر درود پاک 100 دفعہ، اور سوتے وقت سورۃ الملک اور سورۃ الرحمن پڑھ لیا کریں۔ آپ کو سکون کی ایسی نیند آئے گی کہ میں جب بھی سوتا ہوں سورۃ الرحمن پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، 2-3 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھے زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے پوری پڑھی ہو، مجھے نیند آ جاتی ہے، کیونکہ شیطان سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس نے سورۃ الرحمن پوری پڑھ لی، ساتھ میں سورۃ الملک بھی پڑھ لی، تو یہ تو اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، میرے چنگل سے بچ جائے گا، میں گناہ کا داعیہ اس کے دل میں کیسے پیدا کروں گا، بس اس کو سلا دو، تو میں سو جاتا ہوں۔ لیکن آپ کوشش کر لیا کریں کہ سونے سے پہلے یہ 2 چیزیں آپ کر لیا کریں، سورۃ الملک اور سورۃ الرحمن ایک دفعہ، اور آیت الکرسی 3 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔